नहमद नहमद वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस जगह बैठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हमें इस नेमत को दिया और अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, शुक्र है कि हिदायत की नेमत हमें मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र व एहसान है और अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें चुना है इस दीन के लिए, दीन का इल्म सीखने के लिए। हमारा सीखना आसान कर दे, समझना आसान कर दे और इबादत को कबूल फरमा ले अल्लाह। ए अल्लाह हमें उस चीज़ की तौफीक दे जिसने तू मोहब्बत करता है और राज़ी होता है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सुन्नत पे चलने वाला बना दे। आमीन, आमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर्स कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान के बेहतरीन दर्जे पे हों, अव्वल तक़वे पे हों। अल्लाह ने हमें इस जगह जमा किया है तो हमारा ये काम है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम जुड़े हैं और यहाँ आखिरी वक्त तक जुड़े रहना है इंशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत करम और शुक्र है कि इस कुरान की निस्बत अल्लाह ताला ने हमें जोड़ा है। अल्लाह की मोहब्बत है ये, हमें अल्लाह का शुक्र करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक हमारे लिए अस्तगफार है, अस्तगफार की फजीलत। अस्तगफार क्या होता है मेरी प्यारी बहनों? अस्तगफार बहुत छोटी सी दुआ है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। उसका काम ऐसा है जिससे हमारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से इस्तगफार करे तो अल्लाह ताला बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये हदीस मिली है कि हमें इस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो उसको जो अपने नामे अमाल में कसरत से इस्तगफार करे। इस्तगफार क्या है? इस्तगफार तौबा के लिए है। अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं हम। हमें एक दिन हम अगर ऐसा करें कि एक दिन भी हमारे अपने डायरी में कि शामिल कर ले कितने बार इस्तगफार करते हैं हम। अपने आप का मुआज़बा करते रहें कि हम इस्तगफार किस तरीके से कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम बातचीत कर लेते हैं, हमारे पास वक़्त नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि इस्तगफार का भी वक़्त एक निकालना होगा हमें, ताकि अपने गुनाहों की बख्शिश माँगे हम। इसका बहुत तरीका है माफ़ी माँगने का, जैसे कि रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली कितने बार कहा आपने। ये इससे भी हमारी बख्शिश हो जाती है। हमारे पास फालतू बातों के लिए बहुत वक़्त होता है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हम इस्तगफार कर लें, अच्छी बातें कर लें। बोलना हमारी फ़ितरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें क्या चाहिए? इसके साथ इस्तगफार भी कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? 70 से 100 मर्तबा इस्तगफार करते थे और हमारा तर्ज़ अमल क्या है? हम अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं करते। कभी ये नहीं सोचते कि हमने गलती की है। हमेशा अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। आज देखें हमारे लिए एक मिसाल है, मसलन किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है और उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसका इलाज कब होता है? जब वो बहुत जानलेवा हो जाती है। इसी तरह कोई भी गलती हम जब करते हैं तो इस्लाह करने की बहुत ज़रूरत है। हमें इस्लाह करने की भी आदत बनानी होगी। हमें आदत
अपने आप को जस्टिफाई करने की आदत हो गई है कि हम सही हैं। नहीं, ऐसा मत सोचें। हम जो करते हैं सब ठीक करते हैं, गलती की तावील करते हैं, जो करे सही करे। गलती की तौबा होनी चाहिए, कोशिश करेंगे तभी इस्तगफार करेंगे। और हम क्या सोचते हैं, इस्तगफार नहीं करते और हमारे अमाल में क्या होता है, ये हमें नामे अमल में नहीं मिलता, तो हमें मुबारकबाद भी नहीं मिलती, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। अब्दुल्ला बिन बुस्र रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मुबारक हो उसको जो अपने अमाल में कसरत से इस्तगफार करे। जो बख्शिश मांगता है ना, तो अल्लाह ताला उसका वादा करते हैं कि उसे माफ कर देंगे। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने अपने रब अज़वजाल से कहा कि मुझे तेरी इज्जत और अज़वजाल की कसम, तेरे बंदे को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक उसके जिस्म में रूह रहेगी। सोचिए, वो शैतान हमें परेशान करता रहेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और अज़वजाल की कसम, जब जब तक वो मुझसे माफी मांगता रहेगा मैं उसे माफ करता रहूंगा। अगर हम बीमार हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमें इस्तिगफार करना है, हमें जिक्र करना है, हमें अपने आप को तोलते रहना है कि हम गुनाह कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। हमें रोज एक मामूल बना लेना है कि इस्तिगफार करें। बुखारी की एक हदीस है, ए आयशा, मुझे इस तरह की खबर हुई कि अगर तुम वाकई इस मामले में पाक साफ हो तो अल्लाह तुम्हारी पाकी बयान कर देगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई गुनाह का इरादा किया तो अल्लाह की मगफिरत चाहो, इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह से अपनी गलतियों का एतराफ करना जरूरी है। फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करते हैं तो अल्लाह ताला उसको तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। गलती करके क्या करते हैं, हम झूठ बोल देते हैं। हमारी क्या फितरत हो गई है, गलती करते हैं और झूठ बोल देते हैं। हमें अपने क्या करना है, दिल का मुआज़बा करते रहना है कि हम क्या, किस जगह क्या बोल रहे हैं। ये सोचना है कि हम छोटी छोटी भी गलती करते हैं तो उस पे भी इस्तगफार कर लें। हो सकता है अल्लाह ताला इससे नाराज हो जाए हमसे, तो माफी मांग ले अल्लाह से, तौबा कर ले। माफी की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कितनी बार गलती कर रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, ऐसा मत सोचिए मेरी प्यारी बहनों। हमें ये सोचना है कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो माफ करेगा। बस आपको अपना अपने मुंह को चालू रखना है, मतलब इस्तगफार करते रहना है। अल्लाह से हमेशा हमेशा यही सोचना है कि अल्लाह माफ करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारेगा और मुझसे पूर्ण उम्मीद रखेगा मैं तुझे बख्शता रहूंगा। जो भी गुनाह होंगे कोई परवाह ना करूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे तो फिर भी मुझे बख्शिश तलब करे तो परवाह नहीं करूंगा, उसके बगैर बख्श दूंगा। सोचिए अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है, और हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इस्तगफार कर लें, तौबा कर लें। गुनाह करके हम बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, नहीं, ये सोचना है हो सकता है गलती हो ही हमसे। एक छोटी गीबत भी कर लेते हैं ना तो उस पे भी इस्तगफार करने को कहा गया है। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होता इसमें, नुकसान किसका है, बंदे का ही है। वो आपकी माफी मांग ले तो जन्नत तक पहुंच जाता है। ऐ इब्ने आदम, तू अगर जमीन के बराबर गुनाह लेकर आए मेरे पास और इस हाल में मुझसे मिले, मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं इन गुनाहों के बकदर बख्शिश अता करूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तेरे पास जितना भी गुनाह हो, लेकिन अगर इस हाल में मुझसे मिले कि तू शिर्क ना किया हो तो अल्लाह ताला बख्श देगा। सच्चे दिल से तौबा करना है, ये नहीं अल्लाह ताला माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, बस दिल से, हमारे दिल की चाहत मतलब ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, वाकई हम उस पर क्या है, हम अपने आप को वैसा रखें कि हाँ हमसे गलती हुई है, नदामत होए उस पर। यहाँ तक एक है कि 99 कत्ल करने वाले जो थे, उसको माफ कर दिया था अल्लाह ने।
اس نے کیسے کیا تھا؟ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا. تو غلطیوں کا اعتراف کرنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ صرف نہیں کہ استغفار کرتے رہیں، ایک ایک تسبیح بنا لی ہے، ایک ہمارے لیے کیا ہے معمول بن گیا ہے، چلو گناہ کر لیں ایک استغفار پڑھ لیں گے اللہ معاف کر دے گا. نہیں، ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ غلطی کی ہے تو دوبارہ نہیں دہرانا ہے. ہمیں غلطی کرنے کے بعد دوسرے کو بھی بلیم کرتے ہیں ہم کہ غلطی اس کی ہے، ہم کیوں معافی مانگے؟ ارے غلطی ہو نہیں ہو، ہم معافی مانگ لیں گے، کون سے چھوٹے ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم بہت اچھے بننے چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ فوراً معافی مانگے. اپنی غلطی کو بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطی کو ٹٹولنا ہے، کھوجنا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے ہم سے وہ ناراض ہے، اس وجہ سے ناراض ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو. توبہ کرے، اقرار کرے، تسبیح کرتے رہیں، 100 دفعہ کر لے، 1000 دفعہ کر لے، ہاں ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا. وہ معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ سے امید رکھیں گے نا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو ایسے شخص کیا ہے مایوس نہیں ہوتے، جو یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، امید رکھنی ہے. تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اسے مطمئن رہتا ہے کہ ہاں اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے بہت گناہ کیا اور کہا کہ اے میرے بندے، اے میرے رب، میں تیرے ہی گناہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے. اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا اور اس کے گناہ کی وجہ سے راضی بھی اسے سزا بھی دے گا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو سزا بھی دے گا، لیکن اس کو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. معافی نہیں ملے گی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو میں نے بندے کو بخش دیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہا جب تک اس کو توفیق ملی، اپنے گناہوں سے بچا رہا. پھر اس نے گناہ کیا، پھر اس نے یہی دعا کی کہ اللہ میرا بخش دے گا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بخش دیا. مطلب آپ جتنی بھی معافی مانگیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ایک بار معاف کر دیا، نہیں. ہم کسی سے غلطی ہو جاتی ہے انسانوں میں سے، ایک بار معاف کر دیا اب دوبارہ معافی مت مانگو، تم تو پھر وہی غلطی کرو گے. تو اس سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور بار بار معافی مانگیں گے. 100 دفعہ توبہ قبول ہوتی ہے تو 100 بار مانگیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی غلطیوں پر باز آ جاؤ، اس کو کھیل نہ بناؤ. ایک تڑپ ہونی چاہیے، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اعتراف کرتے رہتے ہیں. ایک ایسا اسٹیبل کنسسٹنٹ بنا لیں کہ نہیں اب غلطی نہیں ہے، وہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ. انسان معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. معاف کرنا چاہتا ہے لیکن شرط ہے تہے دل سے معافی مانگی جائے. اچھا یہاں دیکھیے بھائی بہنوں، غلطیاں کون کرتا ہے؟ غلطیاں وہ کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اب کسی کے گھر میں برتن ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہاں اس میں کیا ہوتی ہے، جو برتنوں کا استعمال کرتے ہیں انہی کے برتن ٹوٹتے ہیں، اور جو الماری میں سجا کے رکھ دیتے ہیں ان کے ٹوٹتے ہیں نہیں ٹوٹتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے حق کے تعلق بھی ایسی ہیں. ہم مثلاً کسی ایک راستے میں جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم کیا ہوتے ہیں کسی آدمی سے ملتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، لیکن تعلق ہمارا کس سے ہے؟ اپنے امی ابو سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتے دار سے. ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ فوراً ان سے معافی مانگ لیں اور پھر اپنے گھر میں آ کے بیٹھ کر استغفار بھی کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں ملتے جلتے رہنا ہوگا. یہ نہیں اس سے نااتفاقی ہو گئی اب چھوڑو اس کو معاف کر دو، ہم میری طرف سے تو معافی ہے اب وہ سمجھے جو کرنا ہے کرے. نہیں، یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں استغفار بھی کرنا ہے اور اس سے معافی مانگ لینی ہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی بات کی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس سے معافی مانگنے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے.
اور उससे मिलते जुलते रहो और अपनी तकलीफों को दरगुजर करते रहो। इंसानी नफ्स क्या करता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐबों पर नजर नहीं जाती, अपने बड़े बड़े ऐबों पर नहीं नजर जाती। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं कि हाँ छोटी गलती हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो हम क्या करें, उसको भूल जाएं, माफी मांग लें उससे और को बोल दें कि गलती हो गई माफ कर दे। लेकिन हम अपनी गलती को क्या करते हैं, उसने हमारा दिल दुखाया, हम उसको माफ नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, कोशिश नहीं करते उस चीज को भुलाने की। हमें कोशिश करनी है कि उसने अगर गलती की है तो उसको माफ कर दे, तहे दिल से माफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हदीस हैं, उस पर गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह ताला की यह शान है, शान ही नहीं कि लोग वाले इस्तगफार करने वाले हों और फिर उनको अजाब दें। अल्लाह ताला की यह शान ही नहीं कि लोग इस्तगफार करें और अल्लाह ताला उनको अजाब दें। सूरह अनफाल आयत नंबर 33 की है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाप फरमाया, फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जो नादानी से कोई बुराई कर बैठे, फिर उस बुराई के बाद वह तौबा कर ले और अपने अमाल दुरुस्त कर ले, तो बेशक आपका रब उस तौबा के बाद बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सूरह नहल आयत 119। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालो तुम सब अल्लाह ताला के सामने तौबा करो ताकि तुम भलाई पाओ। सूरह नूर आयत नंबर 31 की है ये। तो देखिए अल्लाह ताला कितना सब जगह कितनी आयतों में बता रहे हैं, हर जगह कुरान में बताया गया है कि इस्तगफार कर लो, तौबा कर लो, माफी मांग लो। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम लोग अल्लाह ताला से इस्तगफार क्यों नहीं करते, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सोचिए, अल्लाह ताला रहम करते हैं, जो इस्तगफार करते हैं ना, उस पर अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करते हैं। ईमान वालो तुम सब अल्लाह ताला के सामने तौबा करो ताकि तुम भलाई पाओ। यहाँ तक ये भी बोल दिया गया है, अगर तुमको भलाई चाहिए तो तुम्हें इस्तगफार करना होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करते हैं, एक आयत में है, क्या वो अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, क्यों नहीं करें। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया गया और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कीजिए, अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कुरान में आया है, नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी कौम को कहते थे कि अल्लाह ताला से इस्तगफार करिए, अल्लाह ताला से माफी मांगिए ताकि वो बारिश बरसाए। आपके पास माल नहीं है तो माल दे दें, औलाद नहीं है तो औलाद दे देंगे, लेकिन इस्तगफार कर ले। शोएब अलैहिस्सलाम को भी बोला गया था, उन्होंने भी कहा अपनी कौम से कि इस्तगफार कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही है आपको, जब कोई जब कोई आ, जब कोई उनके पास आता तो क्या कहते, कोई भी वक्त कोई भी चीज सिखाते तो क्या बोलते, पहले अस्तगफार कर लो, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदेनी वर्जुकनी। ये दुआ कब पढ़ी जाती है, ये दो सजदे के दरमियान पढ़ी जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसका मतलब है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे रिस्क दे। इसके बाद अपने अंगूठे को निकालकर बाकी 4 उंगलियों को बंद करके फरमाया, ये 4 चीजें दुनिया और आखिरत की राह में हैं। तो हमें 2 सजदों की दरमियान की दुआ, अगर आपके पास हस्ने मुस्लिम की आपके पास बुक है तो उसमें से आप निकाल के 2 सजदे की दरमियान की दुआ याद कर ले, ताकि हमारी माफी हो जाए और हम अपनी असलाह कर लें। अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदेनी वर्जुकनी। और भी आयत है, अगर आप चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बता दिया है। हमारे गुनाह धुल जाते हैं, गुनाह जब धुल जाएंगे तो क्या होगा, हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमें पसंद करेगा, अल्लाह ताला से हम जो मांगेंगे ना वो मिलेगा। जिस तरह हम नहा धो के क्या करते हैं, खुशबू लगाते हैं ना, उसी तरह गुनाह जब धुल जाते हैं तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम कबूल करते थे ना, किसी को करवाते थे तो सबसे पहले क्या सिखाते थे वो, इस्तगफार।
مسلم کی حدیث ہے یہ. اور ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ استغفار زیادہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا، سیکھ لیا. تو ان کی صفات ہوتی ہے کہ وہ استغفار بہت کرتے ہیں. اب دیکھیے پیاری بہنوں، ہم پر ایک بات آتی ہے، عورت کو زیادہ استغفار کرنے کو حکم دیا گیا ہے. مسلم کی حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اے عورتوں کی گروہ، صدقہ کرتے رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتے رہا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہی جائیں گی. انہوں نے دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جا رہی ہیں. تو ایک عورت نے عرض کیا، جو عقلمند عورت تھی، انہوں نے عرض کیا، ہماری دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، لانگ تانگ کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. مطلب خاوند کیا ہوتے ہیں؟ مطلب شوہر ان کی ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بولا گیا ہے کہ ہمیں، اور ہم آپ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں. ناشکری کی ایک عادت ہو جاتی ہے، نہیں ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرتے رہنا ہے، اور ہمیں ناشکری والی عورتوں میں شمار نہیں ہونا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنے. صرف اپنے لیے استغفار کرنے کو نہیں کہا گیا، اب یہاں دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنے کو کہا گیا. ربنا اغفر لی وبوالدی وللوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے، تو اسے بھی یاد کر لے، یہ دعا بھی ہے. اور اس میں بولا گیا ہے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجاسی تھا، تو وہ فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس اپنے بھائی کے لیے بھی استغفار کرو اور مغفرت کی دعا کرو. حسن بصری کہتے ہیں، کثرت سے استغفار کرو، اپنے گھروں پر، دسترخوانوں پر، بازاروں پر، مجلسوں میں، جہاں تم ہو، کہیں بھی تم ہو، اللہ تمہیں بخش دے گا. مطلب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم استغفار کرنا ہے، دسترخوان میں بیٹھے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کوئی وقت لگ رہا ہے تو استغفار کرتے رہیں. بازاروں پر بیٹھے، بازاروں کے پاس گئے، وہ سامان خرید رہے ہیں تو وہاں چلتے پھرتے بازاروں کو دیکھ رہے تو استغفار کر لیں. مجلسوں میں گئے، کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے، گیدرنگ کیسی ہو، کوئی دوست مجلس میں بیٹھے ہیں یا کہیں فون میں بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی آپ جب اپنا اینڈ کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. سبحانک اللہم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جو لاسٹ کی دعا ہوتی ہے. صرف برائی کرتے وقت استغفار کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، نیکی کے کام کے بعد بھی استغفار کر لے. نماز کے بعد کیسے ہم لوگ استغفار کرتے ہیں؟ نماز کے بعد یہ دعا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ہے نا. اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. سلام سے فارغ ہوئے ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جی، اب ہمیں کیا بولا گیا ہے؟ تکبر سے بچو. اب ہمارے اندر کیا عادت ہو جاتی ہے، ہم بہت کچھ سیکھ لیے ہیں، کچھ جان گئے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی استغفار کرنے کو کہا گیا ہے. سوچئے، اتنی بڑی بات بولی گئی ہے کہ ہم بہت اچھی چیز سیکھ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، جو شیطان لے کر آتا ہے. اس وقت بھی ہم استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. ہو سکتا ہے ہم بہت بڑی چیز سمجھ رہے اپنے آپ کو، تو استغفار کر لیں. کوئی بھی صدقہ خیرات کرے تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہی بولا گیا ہے کہ ڈرے، کہ استغفار کرنے کا اپنا معمول بنا لیں. سب سے زیادہ لوگوں کو معافی رمضان اور یوم عرفہ کے دن ملتی ہے. شیطان جو ہے نا اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے، یہ پیاری بہن یا پیارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کر لیتا ہے. عرفات کے آنے لوٹتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، حج کر لیا، تو اس میں بھی ہمیں استغفار کرنے کو حکم دیا گیا ہے. نیکی کرتے وقت استغفار کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ تکبر آنے لگے گا. یونس علیہ السلام کی بھی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ بھی دعا مانگتے تھے. آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے،
रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। उन्होंने भी माफी मांगी थी ना। रब्बिक फिल्ली ये दुआ पढ़ लें। रसूलुल्लाह सल्लम दोनों सजदों के दरमियान कहते थे, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, ए मेरे रब मुझे बख्श दे। एक मजलिस में हमें क्या करना चाहिए? 70 मर्तबा भी बोला गया है कि आप इस्तगफार करते रहें। और यहाँ गैदरिंग का बताया ही गया है कि कोई भी गैदरिंग रहे, अच्छी रहे या बुरी रहे, दुनिया की रहे या दुनिया की रहे, कोई भी गैदरिंग रहना है, आप कोशिश करें कि लास्ट में दुआ पढ़ के उठें, ताकि जो भी गुनाह आपने किए हैं तो वो अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। सूरह नसर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप पर एक ये सूरह उतरी है कि इस्तगफार क्या करते थे? वो उनके लिए कसरत से करते थे। अल्लाह ताला से ना वो इस्तगफार कसरत से दुआ करते रहते थे। दिल घबराता है तो क्या करें हम? इस्तगफार करें। कभी नींद नहीं आती है ना, कभी आपको लगेगा नींद नहीं आ रही है, देखिए आप क्या कोशिश करिए, अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, 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 इसका मामूल बना ले। कोई शख्स दीन की तरफ आता है तो शैतान क्या करता है? अपनी पूरी फौज लेकर आ जाता है। तो हमें महसूस होना चाहिए कि देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस लाइन में जा रहे हैं। तो हम क्या करें? फौरन इस्तगफार की तरफ आ जाएं कि अल्लाह ताला से माफी मांगे कि हो सकता है हमें ये शैतान डगमगा दे। तो हमें दीन की तरफ रहना है तो इस्तगफार, खूब कसरत से इस्तगफार करना है। एक वाकया है कि वो हर 15 मिनट के बाद इस्तगफार करते थे। 15 मिनट, सोचिए 15-15 मिनट में अगर इस्तगफार करें तो हमारे सब सारे गुनाह माफ होते जाएंगे। और हमारे डिप्रेशन के लिए भी बोला गया है कि इस्तगफार कर लो। इस्तगफार के क्या फायदे हैं ये भी नोट कर लें। बुरी फीलिंग आती है, वसवसे आते हैं तो क्या करें हम? इस्तगफार कर लें। घुटन तंगी हो तो ये भी हमारे लिए कफारा बन जाते हैं। इस्तगफार कर लें। दिल की साफ, उसको पाक साफ करना है। कोई भी चीज गंदी हो जाती है ना, गीबत बुराई, देखिए कभी कभी आपको लगेगा, फीलिंग आएगी कि कुछ ऐसा लगता है बोझ है, कोई गीबत कर ली, बुराई कर ली, देखिएगा आपको, तो आप फौरन इस्तगफार कर लें, फौरन जिक्र में लग जाए अल्लाह के। गुनाह क्या है? हमारे लिए एक बीमारी है, और इस्तगफार कर लेंगे तो क्या है हमारे लिए? इलाज। गुनाह क्या है? बीमारी है। इस्तगफार क्या है? इलाज। दिल की बीमारी होती है ये, और इसे पाक साफ करना है तो ये रूहानी जिस्मानी दोनों तरीके से साफ करनी पड़ेगी इसे। एक नदामत रहनी होगी कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम उस इंसान से माफी मांग ले, अपने अल्लाह से माफी मांग ले, और साथ साथ इस्तगफार करे। नूह अलैहिस्सलाम कैसे कहते थे अपनी कौम को कि इस्तगफार करो, बारिश बरसा देगा, बाग उगा देगा, माल दे देगा, औलाद नहीं है औलाद दे देगा। और बोला गया है ना कि ये जो है आपकी जो इस्तगफार का जो टाइम है, वो कोशिश करे सहरी के वक्त इस्तगफार करने की, मतलब तहज्जुद का टाइम जो होता है ना, वो जो बीच का टाइम सहरी जो होता है उस वक्त। रमजान उसमें पत समझ में आता है, लेकिन अगर वो टाइम आप नोट कर ले तो उस वक्त इस्तगफार करेंगे तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद करता है उस वक्त इस्तगफार करने को। एक दिन क्या कर ले, अपना मामूल बना ले, हर एक दिन क्या करे, 100 बार इस्तगफार जरूर करना है हमें। कोशिश करें, असर से मगरिब तक का बोला गया है, अगर ना हो सके तो ईशा के वक्त एक तस्बीह, अपनी तस्बीह मतलब आप दानत मत बना ले, अपने हाथों में पढ़े, हाथों में पढ़ने का जिक्र करने को बोला गया है, हाथों में इस्तगफार कर ले, हाथों की जो उंगली है ना उस पर इस्तगफार कर ले 100 दफा। आप चाहें तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बोला गया है 100 तक करें। और आपके शौहर अगर बाहर जाएं तो उनसे भी कहें, अगर उनको वक्त नहीं मिल रहा है कोई चीज करने का, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिला, तो आप क्या कर ले, इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। एक वक्त आएगा ना तो उन्हें नमाजी, अल्लाह ताला नमाजी बना देगा, देखिएगा उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या है, उन्हें भी इस्तगफार करना होगा। यहाँ तक बोला गया है गीबत जो है कफारा है इस्तगफार की। अगर हम गीबत करते हैं ना तो हम क्या करना चाहिए, इस्तगफार कर लेना चाहिए। जिसकी भी गीबत करें तो उसके लिए भी इस्तगफार करने को कहा गया है। अगर उसकी नाराजगी रहेगी तो वो नाराजगी माफ हो जाएगी, अजाब टल जाते हैं। हदीस में आता है, इंसान जब तक इस्तगफार करता रहता है ना, अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रहता है। हसन बसरी कहते हैं,
ना रोजा रखते हैं ना सुबह उठ पाते हैं, हम फजर को नहीं उठ पाते हैं, हम नहीं कोशिश करते हैं, अपने खताओं अपने गुनाहों की वजह से नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने तो मतलब अल्लाह ताला से हम माफी मांगेंगे, इस्तगफार करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत आ जाएगी हमारे ऊपर, तो हम इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज की भी पाबंद बन जाएंगे। और हमें नेकी की तौफीक नहीं हो रही है, हम ये सोच रहे हैं तो इस्तगफार कर ले। तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए, खुसूसन वालिदैन के लिए इस्तगफार करो ताकि उनके दर्जे बुलंद हो। हमें ये कहा गया है कि अपने जो वालिदैन हैं उनके लिए भी इस्तगफार करें। हदीस में आता है वो चाहता है कि नाम अमाल से खुश हो जाए, अगर वो चाहता है कि नाम अमाल से खुश हो जाए तो कसरत से इस्तगफार करे। और इसका बहुत तरीका है, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआ जो स्क्रीन में शो हो रही है वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और बहुत सारी दुआ ऐसी हैं जो मैं बोल रही हूँ उसको भी नोट कर लें, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी उसको भी सुन सुन के रिकॉर्डिंग को भी नोट कर लें ताकि हम अल्लाह से माफी मांगने वाले बन जाएं। जैसे कि एक दुआ बताई गई है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली रब्बिगफिरली अंता खैरुर राहिमीन, सय्यदुल इस्तिगफार है। सैयदुल इस्तगफार आप चाहे तो अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व इंकस ये है सॉरी अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक्तनी, ये इसमें स्क्रीन पे भी शो हो रही है। इसमें आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे है पीडीएफ में। ये लगा लगा दीजिए इसमें, ठीक है। अब एक जगह बताया गया इस्तगफार की क्या फजीलत है। इस्तगफार की क्या फजीलत है, सारे गुनाह माफ कर देगा अल्लाह, मुसलधार बारिश बरसाएगा, माल नहीं है तो माल दे देगा, औलाद नहीं है तो औलाद दे देंगे, तुम्हें सारे फल नहीं खाए तो तुम्हें बागात मिल जाएंगे, उसके मालिक बना देगा अल्लाह बागातों का, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जिसने जिंदगी भर सुकून लेना है इस्तगफार कर लो, जब तक जिंदा रहोगे अल्लाह तुम्हें चैन नसीब फरमा देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह घर से निकले, मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद वालों से कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कहीं मुझे मौका दे दे थोड़ा आराम का। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पे एक जगह नहीं है, तो हमारा निजाम यहाँ है, हम यहाँ मतलब आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो इंतजार का मौका दे दो, मतलब इतना भी बोलने लगे, थोड़ा सा इंतजार का मौका दे दें आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप रुक जाएं थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या होता है, एक नान भाई वहां से गुजरता है जिसका काम क्या था, नान बनाना। ठीक है, गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करें। मेरा अच्छा तो आप इनको ना मेरा मेहमान बना दे, वो कहते हैं मस्जिद वाले को ना इनको मेहमान बना दे मेरा। आप कुछ ना तो आपने क्या किया, कुछ ना कहा, उनके घर ले गए, साथ में ले गए घर में और चारपाई में बैठा दिया इमाम बिन हम्बल को, उस नान भाई ने। और उसने आटा लिया, नान भाई ने आटा लिया और कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और वो आटा गूंद रहा है। तो इमाम साहब क्या कहते हैं, मैं देख रहा हूँ, पूछते रह रहे हैं कि देख रहा हूँ कि तुम आटा गूंदने और इस्तगफार कर रहे हो, इस्तगफार के कुछ फायदे हैं। तो फिर कहने लगा जब से इस्तगफार किया है ना मैंने, माल संभाला नहीं जा रहा है, जब से इस्तगफार किया है जो ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह ताला पूरी कर देता है, लेकिन कुछ दिन से ये ख्वाहिश थी मेरी वो पूरी नहीं हुई। सुना है एक साहब ने इमाम साहब हैं इमाम बिन हम्बल जो पास में बैठे हैं, तो उनको पता नहीं है, तो उनसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है मुझे। मैं अल्लाह से बहुत दिनों से दुआ कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मिला दे, वो बहुत नेक इंसान है, अगर उनसे एक बार मुलाकात हो जाए मेरी। तो कहा उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने इमाम बिन हम्बल ने कहा आज घर से निकला हूँ, फरिश्ते तेरी मुलाकात लेकर आए हैं। तो सोचिए बहन, सब कुछ अल्लाह ताला दे रहा है, उसको माल दे रहा है, जो ख्वाहिश कर रहा है उसको मिलते जा रहा है,
آج اس کی امید تھی، اس کی دل خواہش تھی کہ بہت دن سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ امام سے ملے، آج وہ بھی خواہش پوری ہو گئی. کتنا کچھ ملا ہے الحمدللہ. ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے جا رہا ہے. اگر ہماری ایک ایک بات پہ پکڑنے لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کھوجیں گے، فکریں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہم سے ہر وقت ناراض ہو جا رہا ہے، ہم کس طرح معافی مانگ رہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں ہر وقت معافی مانگنا ہے اللہ سے. ہر وقت یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، امید رکھنی ہے اللہ سے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بائیں طرف کے فرشتے گناہگار مسلمان کے لیے 6 گھڑیاں کچھ دیر کلام کو گناہ لکھنے سے اٹھائے رکھتے ہیں، یعنی نہ لکھتے. مطلب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اپنے قلم کو، وہ لکھتے نہیں ہیں گناہ اگر کوئی کر دیتا ہے. پھر اگر یہ گناہگار بندہ نادم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے نا تو فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے، ورنہ ایک گناہ بھی چھوٹ جائے گا وہ بھی لکھا جائے گا. سوچئے کتنی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے. ہم نہیں معافی مانگ رہے پھر بھی معاف کر رہا ہے. اور جب معافی مانگیں گے تو کتنا کچھ ملے گا، ہم لوگوں کو کتنا کچھ ملے گا. بس اللہ کا کرم، اللہ سے دعائیں مانگے. آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ اب اپنا معمول بنا لیں گے. ہم سمید اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو ہم سمید ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ہم استغفار کریں گے. 15 منٹ کا نہیں ہے ہو سکے تو کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ایک معمول بنا لے. 100 مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے ہمیں. 5 وقت کی نماز ہے، 500 مرتبہ ہو جائے گی. اپنا معمول بنا لے. کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنا ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے چلے جا رہے ہیں. غیبت، برائی سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. تو پیاری بہنوں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی یا نہ ہوئی ہمیں استغفار کرنا ہے. آج کیا پورا دن ہم نے بات نہیں کیا، روزہ رکھا تو بات نہیں کیا، کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں کیا. آنکھوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اپنے کانوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اپنے منہ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے اپنے ہاتھوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو معافی تو ہمیں مانگنی ہے، یہ لازم ہے. یہ ہمیں سوچنا ہی ہے کہ معافی تو ہم مانگنا ہی ہوگی ہمیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دین کے سیاہی کو بڑھ جاتی ہے اور وہ کیا ہو جاتے ہیں، دل پر چھا جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا یہی وہ جنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلا بل رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ذکر فرمایا. تو سوچیں ہمیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے، استغفار کی فضیلت دی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خوب استغفار کریں. آمین آمین آمین. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یا چاہے کہ قیامت کے دن اس کو اعمال نامے کو خوشخبری دے تو کثرت سے وہ استغفار کرے، خوب استغفار کرے. الحمدللہ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا الحمدللہ. اور تھوڑی سی دعا ہے، 1-2 دعا آپ نوٹ کر لیں تاکہ ہم اپنی نمازوں میں نماز کے بعد اللہ سے خوب دعائیں کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین آمین. ربنا فاغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں جوڑا ہے، اور جو بہنیں اس جگہ جڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو قبول فرمائے۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز۔